Today we are reading from the book of Leviticus chapter 3. Ada api thunweni pariච්ඡේදයෙන් කියවනවා ලෙවි කතාව. இன்று நாங்கள் லேவியராகமம் 3வது அதிகாரத்திலிருந்து வாசிக்கின்றோம். Verse 1 please. பலவினி பதය. முதலாவது வசனம். If his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd, whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. ஒருவன் சமாதான பலியை படைக்க வேண்டும் என்று மாட்டு மந்தையில் எடுத்து செலுத்துவானாகில் அது காளையானாலும் சரி பசுவானாலும் சரி பழுதற்றிருப்பதை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் செலுத்த கடவன். Verse 6 please. ஹைவெனி பதய. ஆறாவது வசனம். And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the Lord be of the flock, male or female, he shall offer it without blemish. அவன் கர்த்தருக்கு சமாதான பலியை படைக்க வேண்டும் என்று ஆட்டு மந்தையிலிருந்து எடுத்து செலுத்துவானாகில் அது ஆண் ஆனாலும் சரி பெண் ஆனாலும் சரி பழுதற்றிருப்பதை செலுத்துவானாக. Our gracious loving Father, we thank thee for the description of different kinds of types of sacrifices, which clearly show us that in Christ we have so many provisions made available for us. Not only a sacrifice for our sins, not only the forgiveness of sins, but together with it so many blessings, aspects of blessings that we should enjoy because of the Lord Jesus Christ. Help us to understand some characteristics of the Lord Jesus Christ which we can understand from the peace offering. How Christ has become our peace. We thank you that the Spirit of God is with us. In Jesus' precious name. Amen. Amen. Man is concerned about, worried about forgiveness of sins. Manushya පව්කමාව ලබා ගැනීම ගැන කරදර වෙනවා. மனிதன் பாவ மன்னிப்பை பெறுவதை குறித்து கவலைப்படுகிறான். So in man's reckoning, a sin offering would have been sufficient. මනුෂ්‍යගේ ගණන් බැලීමට අනුව පාප පූජාවක් විතරක් තිබුණා නම් ඇති. ஆகிய மனிதனுடைய கருத்தின்படி பாவ நிவாரண பலி மாத்திரம் போதுமானது. But God has prescribed 5 varieties of sacrifices. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පූජා වර්ග 5ක්ම නියම කරලා තියෙනවා. ஆனால் தேவன் 5 விதமான பலிகளை நியமித்திருக்கிறார். One such outstanding essential sacrifice was peace sacrifice, peace offering, or it is also called fellowship offering. එවැනි එක වැදගත් වූ විශේෂිත වූ පූජාවක් තමයි සමාදාන පූජාව, නොහොත් ශාන්ති පූජාව, නොහොත් සහභාගීකම් පූජාව. அப்படிப்பட்டவைகளில் ஒன்று தான் சமாதான பலி என்பது, அதற்கு ஐக்கிய பலி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. If you read the details, if you are able to think spiritually, you will begin to understand or at least guess that there is a spiritual application, spiritual meaning in these words. ඔබ මේක ප්‍රවේශමෙන් කියවන්න පටන් ගත්තොත් මේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබට යම්කිසි ආත්මික දැනුමක් සහ නුවණක් තිබේ නම් ඔබට හැඟෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ අඩුම ගණනේ අනුමාන කරන්න පටන් ගන්නවා මේකේ මොකද්ද ආත්මික තේරුමක් තියෙනවායි කියලා. இதே இந்த 3வது அதிகாரத்தை நீங்கள் கவனமாக வாசிப்பீர்களா இருந்தால், உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய அறிவு இருக்குமா இருந்தால், அதை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் குறைந்தபட்சம் இதில் ஏதோ ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்கிறது அல்லவா என்று யூகிப்பீர்கள். Though burnt sacrifice is the ultimate goal, desire in God's heart, peace sacrifice is an essential one that God has prescribed for man. දවන පූජාව දෙවියන් වහන්සේගේ හිතේ තියෙන අවසාන කුරුමානම වුණාට මනුෂ්‍යයා ගැන
මේ ශාන්ති පූජාව අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් හැටියට මනුෂ්‍යයාට දෙවියන් වහන්සේ දී තිබුණා. சர்வாங்க தகன பலியானது மனிதனை பற்றி தேவன் கொண்டிருக்கின்ற உச்சக்கட்ட பலியாய் கருத்தாய் இருந்த பொழுதிலும் கூட இந்த சமாதான பலி மனிதனுக்கு அத்தியாவசியமானது என்று தேவன் நியமித்திருந்தார். This sacrifice, peace offering, speaks to us about the whole work of the Lord Jesus Christ, whole ministry of the Lord Jesus Christ in relation to the peace of the believer. මේ පරිච්ඡේදයෙන් පෙන්වන්නේ අපිට මේකෙන් සංකේතවත් කරන්නේ ඇදහිලිවන්තයෙකුගේ සමාදානය පිළිබඳව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරනු ලැබූ පූර්ණ කාර්යභාරය. இந்த அதிகாரம் நமக்கு எடுத்து காட்டுவது என்னவென்று சொன்னால், ஒரு விசுவாசியின் சமாதானத்திற்காக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து செய்த முழுமையான ஊழியத்தை. God has given a special place to the peace sacrifice, peace offering. දෙවියන් වහන්සේ මේ ලියවිල්ලේ විශේෂ තැනක් දීලා දෙනවා මේ ශාන්ති පූජාවට. தேவன் தாமே இந்த சமாதான பலிக்கு ஒரு முக்கியமான இடத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். He is trying to get our attention. උන්වහන්සේ අපේ අවධානය ගන්න බලනවා. அவர் நம்முடைய கவனத்தை ஈர்க்க பார்க்கின்றார். Let me tell you how. මම ඔබට කියන්න දැන් කොහොමද කියලා. நான் சொல்லுகிறேன் எப்படி என்று. By this time you must be able to remember these things, and by heart you must be able to say in memory. මේ දේවල් ඔබට මේ වෙනකොට මතක තියෙන්න ඕන, කඩපාඩමින් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. இந்த விடயங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் மனப்பாடமாய் சொல்லக்கூடியதாய் இருக்க வேண்டும். Chapter 1 burnt sacrifice. පළවෙනි පරිච්ඡේදය දවන පූජාව. முதலாவது அதிகாரம் சர்வாங்க தகன பலி. Chapter 2 meal offering. දෙවෙනි පරිච්ඡේදය ආහාර පූජාව. இரண்டாவது அதிகாரம் போஜன பலி. Chapter 3 peace offering. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය ශාන්ති පූජාව. மூன்றாவது அதிகாரம் சமாதான பலி. Chapter 4 sin offering. හතරවෙනි පරිච්ඡේදය පාප පූජාව. நான்காவது அதிகாரம் பாவ நிவாரண பலி. Chapter 5 guilt offering or trespass offering. පස්වෙනි පරිච්ඡේදය අපරාධ පූජාව. ஐந்தாவது அதிகாரம் குற்ற நிவாரண பலி. Can you see the order? ඔබට පේනවද මේ අනුපිළිවෙල? இந்த ஒழுங்கு வரிசையை காண்கிறீர்களா? After these 5 chapters, God will continue to talk about the 5 sacrifices as a supplement added to these sacrifice details. මේ පරිච්ඡේද පහේ මේ පූජාවල් පහ ගැන කිව්වට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ තව ටිකක් දුර කියනවා, නිකන් ඇමුණුමක් වගේ, අර පසුවදනක් වගේ අන්තිමට ආයෙත් මේ පූජාවල් පහ ගැන කියනවා ආයෙත්. இந்த 5 அதிகாரங்களிலே இந்த 5 விதமான பலிகளை குறித்து தேவன் பேசி முடித்த பிறகு பிற்சேர்க்கையை போல அதன் பின்பு தொடர்ச்சியாக இந்த 5 பலிகளை குறித்தும் தேவன் பேசுகிறார். In that postscript we find this order deliberately changed by God. ඒ පසුවදනේ අපිට පේනවා දෙවියන් වහන්සේ හිතා මතාම අර පිළිවෙල මාරු කරනවා. அந்த பிற்சேர்க்கையிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் தேவன் வேண்டும் என்றே இதனுடைய ஒழுங்கு வரிசையை மாற்றுகிறார். That is from chapter 6. Chapters 6 and 7. 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන්නේ. அது 6வது 7வது அதிகாரங்களில் இருக்கின்றது. Now let me now show you. දැන් මම පෙන්නන්නම් ඔබට. அதை நான் இப்பொழுது காட்டுகிறேன். Chapter 6 verse 8 and 9. 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 8යි 9යි. 6வது அதிகாரம் 8ம் 9ம் வசனங்கள். බලා ගන්න ඔබගේ බයිබලයෙන්, මම සිංහලෙන් දෙබලෙන් කියවන්නේ. And the Lord spake unto Moses saying, command Aaron and his son saying, this is the law of the burnt offering. මෙන්න දවන පූජාව පිළිබඳව නීතිය මෙන්න. சர்வாங்க தகன பலிக்குரிய பிரமாணம். Now we found burnt offering was in chapter 1. අපි දන්නවා දවන පූජාව තිබුණේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ. நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் சர்வாங்க தகன பலி முதலாவது அதிகாரத்தில் இருந்தது. After 5 offerings are given, now again the Lord is revisiting them one by one as a supplement. එතකොට දැන් පරිච්ඡේද පහේ අර පූජාවල් පහ දීලා
ආයෙත් ඒ පහ ගැනම එක එක ආයෙ කියන්න පටන් ගන්නවා. 5 அதிகாரங்களிலே இந்த 5 விதமான பலிகளை குறித்து அவர் சொல்லி முடித்த பிறகு மீண்டுமாக அவற்றை குறித்து மேலதிகமாக சொல்ல முற்படுகிறார். Is the order right now? Has the Lord started with the right one? හරිද අනුපිළිවෙල? පටන් ගන්න තියෙන්නේ හරියකින්ද? இப்பொழுது ஒழுங்கு வரிசை சரியாக இருக்கிறதா? சரியானதிலிருந்து ஆரம்பித்திருக்கிறாரா? So far so good. දැන්ට හරි. இதுவரை சரியாக இருக்கிறது. Second one, chapter 6 verse 14. 6:14. இரண்டாவது லேவியராகமம் 6:14. And this is the law of the meat offering, meal offering. Second supplement. මෙන්න ආහාර පූජාව පිළිබඳව නීතිය. භෝජන බලිயின் ප්‍රමාණம். Are we okay? Still the order is right? තාම අනුපිළිවෙල හරිද? இன்னமும் ஒழுங்கு வரிசை சரியா இருக்கிறதா? Yes, it is right. Oh, ඒක හරි. ஆம், அது சரியா இருக்கிறது. Now what should be the third? තුන්වෙනි එක මොකක් වෙන්න ඕනද? மூன்றாவது எதுவா இருக்க வேண்டும்? Yes, peace offering. Law concerning peace offering must come third. Then අර ශාන්ති පූජාව පිළිබඳ ව්‍යවස්ථාව නීතිය කියලා තුන්වෙනියට එන්න ඕනේ. மூன்றாவதாய் சமாதான பலியின் பிரமாணம் என்று வர வேண்டும். But it is not there. නමුත් එතන නෑ ඒක. ஆனால் அது அங்கே இல்லை. See chapter 6 verse 25. 6:25 බලන්න. 6:25 பாருங்கள். Speak unto Aaron and to his son saying, this is the law of the sin offering. පාප පූජාවේ නීතිය මේකයි. பாவ நிவாரண பலியின் பிரமாணம். If you had been reading with attention, you should have asked the question, Lord, where is the peace offering? Where is the peace offering? Additional laws concerning the peace offering. ඔබ ප්‍රවේශමෙන් කියවගෙන ගියා නම් අවධානයෙන් යුතුව ඔබම මේ වෙනකොට ප්‍රශ්නය අහන්න ඕනේ. ස්වාමීනි, කොයි අර ශාන්ති පූජාව ගැන වැඩි විස්තර? ශාන්ති පූජාව ගැන තියෙන වැඩි අනපනත් කොයි එක තියෙන්න බෑ තුන්වෙනි එකට. நீங்கள் கவனமாக கருத்துடன் இதை வாசித்து வந்திருப்பீர்களா இருந்தால் நீங்களே இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்க வேண்டும், ஆண்டவரே சமாதான பலியின் பிரமாணம் எங்கே என்று. Then we'll see number 4. බලමු හතරවෙනි එක මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. இப்பொழுது நாங்கள் நான்காவதா என்ன இருக்கிறது என்று பார்ப்போம். Chapter 7 verse 1. 7:1. 7:1. Likewise, this is the law of the trespass offering. මේ තමයි අපරාධ පූජාවේ ව්‍යවස්ථාව. குற்ற நிவாரண பலியின் பிரமாணம். So now, before we read further, we might come to a conclusion. Oh, the Lord has missed out this one thing. Peace offering, the Lord has not said anything. අපි තවදුරටත් කියවන්න කලින් අපි දැන් තීරණයකට එළඹෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අයියෝ ස්වාමීන් වහන්සේට අමතක වෙලා වෙන්නදී අර මැද තිබුණු තුන්වෙනියට තිබුණු peace offering එක ශාන්ති පූජාව නෑනේ. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර විස්තරයක් නෑනේ. මොකද நாங்கள் மேலதிகமாக வாசிக்காமல் நாங்கள் முடிவு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. தேவன் இந்த சமாதான பலியை குறித்த பிரமாணத்தை சொல்ல மறந்து விட்டாரோ என்று. Not that God has missed it. No, he purposely put it at the end. දෙවියන් වහන්සේ ඒක මග අරගත්තා නෙමෙයි. දෙවියන්ස වරදින්නේ නැහැ. හිතා මතාම අන්තිමට දුන්නා ඒක. தேவன் அதை மறந்து விடவில்லை. அவர் தவறிழைப்பவர் அல்ல. அவர் வேண்டும் என்றே அதை கடைசியில் சேர்த்திருக்கிறார். Chapter 7 verse 11. 7:11. 7ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். And this is the law of the sacrifice of peace offerings. Men ශාන්ති පූජාව පිළිබඳව විස්තර. சமாதான பலிகளின் பிரமாணம் என்னவென்றால், when God does something like that, it is to get our attention. දිව්‍යන් වහන්සේ ඒ වගේ පොඩි එහාට මේ වගේ දෙයක් කරනකොට මේ ලියවිලි වල අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ අවධානය ගන්නයි ඒක කරන්නේ කියලා. இந்த வேத வாக்கியங்களிலே தேவன் இப்படிப்பட்ட ஒன்றை செய்யும் பொழுது நாங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், நம்முடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காகவே தேவன் இப்படி செய்கிறார். God expects us to read with attention. අපි දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අවධානයෙන් කියවයි කියලා. நாம் கவனத்தோடு வாசிப்போம் என்று தேவன் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார். If we had read with attention, we would have noticed immediately third one was missing and we would be searching for it and then we will find it at the end. ඉතින් අපි අවධානයෙන් කියවුවා නම් තුන්වෙනි එක අපි හොයයි. කොයි මේ ශාන්ති පූජාව ගැන අමතර විස්තර නැහනේ. ඔන්න හොය යනකොට අන්තිම කෙරවලේ ඒක හම්බ වෙනවා. கவனத்தோடு நாங்கள் வாசித்திருப்போமா இருந்தால் நாங்கள் தேடி இருப்போம் எங்கே இந்த மூன்றாவது
சமாதான பலியை குறித்த பிரமாணம் இல்லையே என்று சொல்லி நாங்கள் தேடி அதை கடைசியிலே கண்டுபிடித்திருப்போம். This is God's way of pinpointing something. දෙවියන් වහන්සේ යම් කිසි දෙයක් අපිට ඇනලා පෙන්වන්න විදිය තමයි ඔන්න ඕක. தேவன் யாதும் ஒன்றை சுட்டிக்காட்டும் விதம் இதுவாக இருக்கிறது. God has his own methods. දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේම විදිවල් තියෙනවා. தேவனுக்கு என்று அவருக்கே உரித்தான பாங்கு இருக்கிறது. Now we use highlight pens, right? We highlight or we underline or we put it in bold letters. දැන් අපේ ක්‍රම තියෙනවා යම් කිසි දෙයක් highlight කරලා පෙන්වන්න නම් කැපී පෙන්වන්න නම් අර පෑනකින් පාට කරන්න පුළුවන් ඈ එහෙම නැත්නම් යටින් ඉරක් ගහලා පෙන්වන්න පුළුවන් නැත්නම් ලොකු අකුරු වලින් print කරන්න පුළුවන්. நாம் குறிப்பிட்டு ஏதாவது முக்கியத்துவம் படுத்தி வலியுறுத்தி காண்பிக்க விரும்புவற்றை ஹைலைட் பண்ணலாம் அல்ல என்று சொன்னால் அதுக்கு கீழே கோடிடலாம் அல்ல என்றால் தடித்த எழுத்துக்களிலே அது எழுதலாம். But God has his method. God changed the order and put that at the end so that we may pay more attention. අපි දෙවියන් වහන්සේ කිරියේ මොකද්ද? තුන්වෙනි තියෙන්න ඕනේ එතනින් ගල් අකට අරගෙන අන්තිමට දැම්මා. අපි එකට වැඩි අවධානයක් දෙන්න. මේ මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා කියලා දැනගන්න. ஆனால் தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார்? நடுவிலே இருக்க வேண்டிய மூன்றாவதா இருக்க வேண்டியதை எடுத்து கடைசியிலே சேர்த்திருக்கிறார். ஆகவே இதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்று நாங்கள் உணரும்படியாக. So these Moses' writings were very, very special. That had been done with that infinite wisdom of the Holy Spirit. මේ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේගේ මේ මොකක්ද කියන්නේ infinite කියන්නේ මේ අනන්ත වූ ඥානය දාලා තමයි මේ ලියවිලි සකසලා තියෙන්නේ. ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முடிவில்லாத அனந்த ஞானத்தினாலே தான் வேத வாக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. One best passage that you see this is the chapter 1 to 7 of Leviticus. මේක හොඳටම පේන තැනක් තමයි ඒ උන්වහන්සේගේ අනන්ත ඥානය පේන තැනක් තමයි 1 ඉඳලා 7 දක්වා පරිච්ඡේද. அவருடைய இந்த அனந்த ஞானம் தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்படும் இடம் தான் இந்த 1 to 7 வரையிலான அதிகாரங்கள். This is not normal description of Moses. Moses is not doing this. මේක මෝසෙස්ගේ සාමාන්‍ය ඔය පැහැදිලි කර දීමක් නෙමෙයි මේක. මෝසෙස්ට මේක කරන්න බෑ. இது சாதாரணமாய் மோசே என்று விளக்கப்படுத்தல் அல்ல. இது மோசேயினால் செய்யக்கூடிய ஒன்று அல்ல. So let us remember this particular thing called peace. Peace is an important subject to God when it comes to his relationship with man. මේ සමාදානය කියන එක ශාන්තිය කියන එක දෙවියන් වහන්සේට අති වැදගත් වෙලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේයි මිනිස්සෙයි අතර සම්බන්ධතාවය ගැන කතා කරන විට இந்த சமாதானம் என்பது தேவனை பொறுத்த மட்டிலே மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கிறது மனிதனோடு தேவனுக்கு இருக்கிற உறவு தொடர்பிலே. So we are going to now look at 7 points. අපි දැන් කරුණු 7ක් බලන්න යනවා. இப்பொழுது நாங்கள் 7 விடயங்களை பார்க்க போகின்றோம். The whole work of Christ in relation to the peace of the believer. අදහිලි වන්තයෙකුගේ සමාදානය පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාව. ஒரு விசுவாசியின் சமாதானம் தொடர்பிலே கிறிஸ்துவானவருடைய முழுமையான ஊழியம். Number 1 is found in verse 1. පළවෙනි පදයමයි තියෙන්නේ. முதலாவது வசனத்திலேயே இருக்கிறது. Chapter 3 verse 1. If his oblation be a sacrifice of peace offering, if we offer it of the herd, whether it be a male or a female. ගැහැණු සතෙක් වුණත් පිරිමි සතෙක් වුණත් එක පාරට අපේ ඇස් ඇරෙන්න ඕනේ එහෙම කියපු ගමන්. அதில் சொல்லப்படுகிறது காளையானாலும் சரி பசுவானாலும் சரி என்று ஆகிய உடனடியாக என் கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் அங்கே. Now from the book of Exodus, from the time of the Passover up to now, as we have come through two sacrifices also, it's always male, either male of the first year or male of the herd. ඉතින් මේ මෙතර කල් දැන් අර නික්මයාම පොතේ ඉඳලා එනකොට පාස්කු බැටළුවා හැම මතකයිනේ.
පිරිමි සතෙකු ඔප්පු කරන්න ඕනේ. පිරිමි සතෙක් එක අවුරුදු පිරිමි සතෙක් කියලා තමයි කිය ආවේ මෙච්චර වෙලා. இவ்வளவு காலமாய் யாத்ராம் புத்தகத்திலிருந்து எங்களுக்கு பஸ்கா பலியெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கிறது. அதில் எல்லா பலிகளிலுமே ஆண் மிருகத்தை தான் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். ஆண் மிருகம் அல்லது ஒரு வயதான ஆண் மிருகத்தை தான் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். But here God is distinctly changing that rule and saying you can bring either a male or a female. මෙතනදී දෙවියන් වහන්සේ ඒ සාමාන්‍ය ඒ කරගෙන ආපු ක්‍රමය වෙනස් කරලා කියනවා පිරිමි සතෙක් ගේන්නත් පුළුවන් ගෑනු සතෙක් ගේන්නත් පුළුවන්. ஆனால் இந்த இடத்தில் வரும் பொழுது இவ்வளவு கால வழக்கத்தை தேவன் மாற்றி சொல்லுகிறார். அது ஆணாய் இருந்தாலும் சரி பெண்ணாய் இருந்தாலும் சரி என்று. All what we need to do is to think now. Think as to what it might be. What the meaning might be behind this. What is the thought behind it. අපිට කරන්න ඕන දේ තමයි මේක දැන් මේකේ පසුබිමේ තියෙන සිතුවිල්ල මොකද්ද? මොකද්ද මේකේ අදහස? මොකකින්දද මේක මෙහෙම වෙන්න ඇත්තේ කියලා. இப்பொழுது நாங்கள் செய்யக்கூடியதெல்லாம் என்னவென்று சொன்னால் இதனுடைய கருத்து என்ன, இதன் பின்னணியிலே கூறப்படுகிற சிந்தனை என்ன என்பதை யோசித்து பார்ப்பதே. Some suggestions have been made. සමහර යෝජනා කරලා තියෙනවා. சில யோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. But the most acceptable and what I also can contribute to is that this particular Christ sacrifice is enjoyed by both God and man. දැන් මම ගොඩක් දෙනෙක් අදහස් ඉදත් කරලා තිනවා මමත් ඒ ගොඩක් සමහර ඒවා අදහස් එකක් දෙකක් තියෙනවා මමත් එකඟ වෙන එක අදහස තමයි මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පූජා වීම මේ පූජා වීමේ මේ පැත්ත දෙවියන් වහන්සේ විසිනුත් මනුෂ්‍යයා විසිනුත් රසාස්වාදයක් ලබන හෝ භුක්ති විඳින පූජාවක් බවට පත් වෙලා. இதை குறித்து ஒரு சில விதங்களிலே கருத்துக்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற நானும் உடன்படுகிற ஒரு கருத்து தான் இந்த பலியானது தேவனாலும் மனிதனாலும் இருதரத்தாராலுமே அனுபவிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றாய் இருக்கிறது. It is not easy to arrive at that explanation. දැන් මේ පැහැදිලි කර දීමට යන්න එපමණ පහසු නෑ ඒක තේරුම් ගන්න. මට මේක දාලා මේක ඔෆ් කරන්න ඕන. இந்த முடிவுக்கு வருவது அவ்வளவு சுலபமான ஒன்று அல்ல. Thank you, brother. When you say that male of the first year, දැන් කියනකොට යම් යම් නීතිවල එක අවුරුද්දක් වයස පිරිමි බැටළුවා කියලා කියනකොට ஒரு வயதான ஆண் குட்டி என்று சொல்லும் பொழுது it is very special, විශේෂයි. அது விசேஷமானது. That's the requirement of God. දෙවියන් වහන්සේගේම නීතිය එක උන්වහන්සේට ඕනේ ඒ විදිහට. அது தேவனுடைய நியமமா இருக்கிறது. தேவனுக்கு அப்படியே தேவைப்படுகிறது. It's totally for God. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේටයි. அது முழுமையாக தேவனுக்கு. That is why in the burnt sacrifice male of the first year. ඒක තමයි අර දවන පූජාවේ එක් අවුරුදු වයස ඇති පිරිමි සතා. ஆகவே தான் சர்வாங்க தகன பலியிலே ஒரு வயதான ஆண் மிருகம். Others are not part to it. God will enjoy that. ඒක අනිත් අයට ඒක කොටසක් නෑ. දෙවියන් වහන්සේටමයි. ඒක නිසා ඒක නිශ්චිත නියම කරපු එකක්. மற்றவர்களுக்கு அதிலே பங்கில்லை. அது தேவனுக்கே ஆனது. ஆகவே அது குறிப்பிட்டு நியமிக்கப்பட்ட ஒன்று. But when that law is relaxed, there's an indication that others also are included now. දැන් ඒ නීතිය තද නීතිය පොඩක් ලිහිල් කරපු ගමන් එකෙන් නිකන් තේරුම් යනවා අනිත් අයටත් දැන් මේකේ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා වගේ. அந்த கடுமையான சட்டம் தளர்க்கப்பட்ட உடனே அதிலே புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது மற்றவர்களுக்கும் அதிலே பங்குண்டு என்று. Yes. Our Lord Jesus Christ established peace. And that peace is enjoyed by both God and man. මේ අපේ යේසුස් වහන්සේ සමාදානය ස්ථාපිත කෙරුවා. ඔය සමාදානය භුක්ති විඳිනවා දෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේත් භුක්ති විඳිනවා ඒ සමාදානය, මනුෂ්‍යත් භුක්ති විඳිනවා. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தாமே இந்த சமாதானத்தை நிலைநாட்டினார், நிறுவினார். அந்த சமாதானத்தை இருவர்
அனுபவிக்கிறார்கள், தேவனும் அனுபவிக்கிறார், மனிதர்களும் அனுபவிக்கிறார்கள். When it is only for God, male. දෙවියන් වහන්සේට විතරක් නම් මේක පිරිවිසදා. தேவனுக்கு மட்டும் என்றால் அது ஆண் மிருகம். But do you know that peace is enjoyed by both God and man? ඔබ දන්නවද මේ සමාදානය දෙවියන් වහන්සේයි මනුෂ්‍යයි කියන දෙන්න විසින්ම භුක්ති විඳිනවායි කියලා? உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த சமாதானம் என்பது தேவன் மனிதனாகி இருவருமே அனுபவிக்கிறார்கள் என்று? Man is not at peace with God due to sin. මනුෂ්‍යයා පාපය නිසා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සමාදාන ඇතුව ඉන්නේ. අසමාදානෙන් ඉන්නේ. ஆகிய மனிதன் பாவத்தின் காரணமாக தேவனோடு சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிறான். God is also not at peace with man because of man's sin. දෙවියන් වහන්සේත් එහෙමයි. මනුෂ්‍යයාගේ පාපය නිසා මනුෂ්‍යයත් එක්ක සමාදානයක් නැතුව දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ. தேவனும் அப்படித்தான். மனிதனுடைய பாவத்தின் காரணமாக தேவனும் கூட மனிதர்களோடு சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிறார். The Bible says that God is angry with man. බයිබලයේ කියනවා මනුෂ්‍යයත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ කෝප වෙලා ඉන්නවයි කියලා. வேதம் சொல்லுகிறது மனிதனோடு தேவன் கோபமாய் இருக்கிறார் என்று. Now we easily and generally say God hates the sin and loves the sinner, which is a correct statement generally. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ පාපයට ද්වේෂ කරනවා නමුත් පව්කාරයට ප්‍රේම කරනවායි කියලා. பொதுவாக நாங்கள் சொல்லுவதுண்டு தேவன் ඒක සාමාන්‍ය සත්‍ය කතාවක්. தேவன் பாவத்தை வெறுக்கிறார், பாவிகள் மீது நேசமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறோம். அது பொதுவாக உண்மையான கதை. God loves the sinner, but God is not at peace with the sinner. දැන් දෙවියන් වහන්සේ පව්කාරයාට ආදරය කරන ගත්ත, ප්‍රේම කරන ගත්ත. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ පව්කාරයාත් එක්ක සමාදානෙන්න නැහැ. தேவன் மனிதனை நேசிப்பது உண்மைதான், ஆனால் பாவியை நேசிப்பது உண்மைதான், ஆனால் பாவியோடு சமாதானமாய் தேவன் இல்லை. At the appointed time God will push them into the lake of fire. හරි නියමිත වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍යව ගිනි විලට තල්ලු කරලා දානවා. குறிப்பிட்ட நேரத்திலே இந்த மனிதனை தேவன் அக்கினி கடலிலே தள்ளி விடுவார். Not at peace with man, sinful man. පෞකාර මිනිසත් එක්ක මොන සමාදානයක්ද දෙවියන් වහන්සේට? பாவியாகிய மனிதனோடு தேவனுக்கு என்ன சமாதானம் உண்டு? But because of Christ, what he did on the cross, both parties can enjoy peace now. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ මත කරපු වැඩේ නිසා පාර්ශව දෙකටම දැන් පුළුවන් සමාදානය භුක්ති විඳින්න. ஆனால் கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையின் மீது செய்த செயலின் காரணமாக இப்பொழுது இரு திறத்தாருக்குமே சமாதானத்தை அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Have you read the Old Testament? Have you read the prophets? How many strong, harsh words God was speaking against sin. බලන්න පරණ කිවිසුම කියවුවද? ප්‍රොපේතවරුන්ගේ ලියවිලි කියවුවද? මොන තරම් සැර වචන දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරනවද මේ පව්කාරයාගේ පාපයට විරුද්ධව? பழைய ஏற்பாட்டை வாசித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகங்களை வாசித்திருக்கிறீர்கள்? எவ்வளவு கடுமையான வார்த்தைகளை தேவன் பயன்படுத்துகிறார் இந்த பாவிகளுக்கு எதிராக என்று. අපේ ගමේ අපි පොඩි කාලේ අහලා දෙනවා කතාවක් හොඳටම තරහා ගියාම කියන උඹව මම උඹවත් නෙමෙයි කියන්නේ ඔයාලා සිංහල පරණ භාෂාවේ තෝ කියලා කියන්නේ. උඹව මම ඇහි ඉඳලා පට්ට ගහනවා කියලා කියනවා. ඔව් එහෙමයි කියන්නේ ගමේ. ඈ දන්නවද? ඇහෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ පට්ට ගහන්න. ඒ කියන්නේ හැම ගහනවා. ඔව්. ஊர் கிராமப்புறங்களிலே அவர்கள் கோபம் வரும் பொழுது சொல்வார்கள், உன்னை கண்ணிலிருந்து தோல் உரிப்பேன் என்று. ඊට වඩා ගොඩාක් සැරේව දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ පෞකාර මිනිස්සයාට. පෞකාර ඊශ්‍රායල්ට ඊට වඩා ගොඩක් සැරේව කියන්නේ ඔබ කියවලා තියෙනවද? பாவிகளாகிய மனிதர்களுக்கு பாவிகளாகிய இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் அதை விட கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சொல்லியிருக்கின்றார். God says that my decision is, my condemnation is that your children will be dashed on the ground because of what you have done. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මගේ නියමය මෙච්චරයි.
මගේ දඬුවම එනවා. උඹලා කරපු දේ නිසා උඹලගේ දරුවා අරන් පොළේ ගහනවා. தேவன் சொன்னார், என்னுடைய தண்டனை இப்படியா இருக்கிறது, நீங்கள் செய்த இந்த செயலின் நிமித்தமாக உங்களுடைய பிள்ளைகள் தரையிலே மோதி அடிக்கப்படுவார்கள் என்று. God is not at peace with man. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයත් එක්ක සමාදානය නෙමෙයි. தேவன் மனிதர்களோடு சமாதானமாய் இல்லை. You can read Romans chapter 1 and see what terrible statements are made against the sin of man. මනුෂ්‍යයාගේ පාපය ගැන රෝම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය කියලා බලන්න මොනතරම් සැර වචන තියෙනවද කියලා. ரோமர் 1வது அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள். மனிதர்களுடைய பாவத்தை குறித்து தேவன் எவ்வளவு கடுமையான வன்மையான சொற்களை பயன்படுத்துகிறார் என்று. But when Christ offered himself as the peace sacrifice, peace came to God and to man. Namuth, in this relationship, now remember that, in this relationship of God and man, peace came. Then may යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ මත පූජා වුණාම දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සු අතර තියෙන මේ සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේටයි මිනිසයාටයි දෙදෙනාටම සමාදානය උදා වුණා. ஆனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தம்மை பலி கொடுத்த பொழுது மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த உறவு தொடர்பிலே அவர்களுக்கு இருவருக்குமே சமாதானம் உண்டாயிற்று. We'll read 4 verses. 14ක් ඉක්මනට කියවමු. சீக்கிரமாக 4 வசனங்களை வாசிப்போம். Romans 5:1, ரோம 5:1. ரோமர் 5:1. Therefore being justified by faith we have peace with God. That is not a one-sided affair. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සමාදානය ඇතුව සිටිමු. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට නෙමෙයි දෙපාර්ශවයේම සමාදානය ඇතුව සිටිමු. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். இது இருதாராருக்குமே. අපි අල්ලපු ගෙදර ඇත්තක හොඳ සමාදානෙන් ඉන්නවා කියලා කියමු. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? අපි සමාදානය ඇතුව ඉන්නවා, ඒකට අපිට හැමතිස්සෙම ගහනවා. එහෙම නෙමෙයිනේ. මේගොල්ලෝ සමාදානයෙන් ඉන්නවා කියන එකයි. நாங்கள் அயல் வீட்டுக்காரருடனே சமாதானமாய் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் நாங்கள் சமாதானமாய் இருக்கிறோம், அவர்கள் நம்மை அடிக்கிறார்கள் என்பதல்ல, இருவருமே சமாதானமாய் இருக்கிறோம் என்பதே. Colossians 1:20, கொலோசிய 1:20. கொலோசியர் 1:20. And having made peace through the blood of his cross. කුරුසියේ රුධිරය කරන කොටගෙන සමාදානය පිහිටෙව්වා. එකයි 19 තියෙන්නේ සමාදානය පිහිටෙවුවා කියලාද කියන්නේ? සමාදානය ඇති කෙරුවා කියන එක නේද? அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி. Having made peace through the blood of his cross. කුරුසියේ වැගිරු රුධිරය කරන කොටගෙන making peace සමාදානයක් ඇති කෙරෙව්වා. அவர் சிலுவையில் சிந்திய இரத்தத்தினாலே அந்த சமாதானத்தை உண்டாக்கினார். Another verse, that is Ephesians 2:17. එපිස 2:17ට යන්න. எபேசியர் 2:17. Ephesians 2:17, 2:17. எபேசியர் 2:17. And came and preached peace to you which were afar off and to them that were nigh. දුර සිටිය උන්ට ළඟ හිටපු අයටයි සමාදානය දේශනා කෙරුවා. அல்லாமலும் அவர் சமாதானය பிரகாශ කෙරුවා. அல்லாமலும் அவர் வந்து தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும் சமீபமாயிருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவித்தார். Our Lord Jesus Christ was saying God is willing to come to a peaceful cohabitation if you now accept my sacrifice. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඒකයි. දෙවියන් වහන්සේ දැන් සමාදාන එකට වාසය කිරීමකට එන්න කැමති. ඔබ මගේ පූජාව පිළිගන්නවා නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒකයි කියන්නේ. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து வந்து என்ன சொல்லுகிறார்? தேவன் விருப்பப்படுகிறார் உங்களுடனே சமாதானமாய் குடியிருப்பதற்கு நீங்கள் என்னுடைய பலியை ஏற்றுக்கொண்டால் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Then Ephesians 2:14, எபேசியர் 2:14, எபேசியர் 2:14, for he is our peace.
උන්වහන්සේම අපේ සමාදානයව සිටිනසේක. அவரே நம்முடைய சமாதான காரணர். He is our peace. උන්වහන්සේ අපේ සමාදානය. அவரே நம்முடைய சமாதானம். So that is the first point, that this peace is enjoyed by both God and man. මේ සමාදානය දෙවියන් වහන්සේ විසිනුයි මනුෂ්‍යයා විසිනුයි දැන් භුක්ති විඳිනවා. ஆக இந்த சமாதானமானது தேவனாலும் மனிதனாலும் இரு தரப்பினராலுமே அனுபவிக்கப்படுகிறது. So how important it is to have the peace offering. சமாதான பூஜாව තිබීම කොච්චර වැදගත්ද? ஆக இந்த சமாதான பலி இருப்பது எவ்வளவு முக்கியமாக இருக்கிறது. Then this aspect of in the death of Christ, how important it is. கிறிஸ்துஸ் වහන්සේගේ මරණේ මේ පැතිකඩ කොච්චර වැදගත්ද? ஆக அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்துடைய இந்த அம்சம், இந்த அங்கம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. You know, when we were children, that when children fight, we try to bring their hands together and shake hands. We say, okay, now forgive me, shake hands. ඉතින් අපි කියනවා පුංචි ළමයි දවර වුණාම අපි කියනවා දැන් අතරක් දීලා සමාදාන වෙන්න කියලා කියනවා. சிறு பிள்ளைகள் சண்டை போட்டுக் கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் அவர்கள் இருவரையும் அழைத்து ஒருவருக்கு ஒருவர் கை கொடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம். So we try to take the hand of the one boy and do like that. ඉතින් අපි අත අල්ලනවා මේ අර එක ළමයාගේ අත අල්ලගෙන ආදෙන් ගන්න ඉස්සර අත ගසලා දානවා ටක් ගාලා ළමයා. இரண்டு பேருடைய கைகளை சேர்ப்பதற்காக நாங்கள் பிள்ளைகளுடைய அந்த கைகளை எடுத்து வரும் பொழுது அவர்கள் கைகளை உதறி விடுவார்கள். That is the exact thing that God would have done. God did that. When man wanted to shake hands with God. මනුස්සයාට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අතරක් දෙන්න ඕන වෙලා තියෙනකොට අතර දුන්නාම දෙවියන් වහන්සේ එක තමයි කරුවේ. ගත්තා අතහකට. ඔබට මම අත දෙන්නේ නැහැ. மனிதன் தேவனோடு கை கொடுக்க வேண்டும் என்று கை நீட்டும் பொழுது தேவன் அதைத்தான் செய்தார். அவர் உதறி விட்டார், அவர் விருப்பப்படவில்லை. Why? Sin has to be dealt with. Hey, පාපයට විසඳුමක් ලබා ගන්න ඕන. ஏன் அந்த பாவம் தீர்க்கப்பட வேண்டும்? Because of the Lord Jesus we say now God's hand and man's hand are together. අපි කියනවා යේසුස් වහන්සේ කරපු දේ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ අතයි මනුෂ්‍යයාගේ අතයි දැන් සමාදාන වුණයි කියලා. இப்பொழுது நாங்கள் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து செய்த செயலினாலே தேவனுடைய கையும் மனிதனுடைய கையும் ஒன்று சேர்ந்து சமாதானமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறோம். Have you heard this statement? God's holy hand and sinful man, sinful hand now brought together through Christ. ඔබ අහලාද කතාව? අර දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ වූ අතයි පෞකාර මිනිසාගේ පෞකාර අතයි දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සමාදාන වුණයි කියලා. இந்த கூற்றை கேள்விப்பட்டு இருக்கிறீர்களா? தேவனுடைய பரிசுத்த கையும் பாவியாகிய மனிதனுடைய பாவமான கையும் இரண்டுமே ஒன்றாய் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று. I would say slightly differently, the hand of an angry God and the hand of a rebellious man brought together. මම ඒක තව විදිහකට කියන්නම්. කෝපාවිෂ්ඨ වූ දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයත් කැරලිකාර වූ මිනිසාගේ අතත් එකට සමාදාන කෙරුවා. நான் அதை வேறு விதமாக சொல்லுகிறேன். கோபம் மிகுந்த தேவனுடைய கையும் கலகம் மிகுந்த மனிதனுடைய கையும் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. So now let us think about this. Seems to be this looks like the most important sacrifice. මේක බලන්න ගියාම බොහොම වැදගත්ම පූජාව වගේ පේන්නේ ටිකක් මෙනෙහි කරගෙන යනකොට பார்க்க போனால் இதை மேலும் மேலும் தியானித்து கொண்டு போகும் பொழுது மிக முக்கியமான பலியாக இது தோன்றுகிறது. So this first point is relating to peace with God. ඒ පළවෙනි අංකය දෙවියන් වහන්සේ සමග සමාදානයටයි අදාළ වෙන්නේ. ஆகிய இந்த முதலாவது விடயமானது தேவனோடு இருக்கிற சமாதானத்துடன் தொடர்புபட்டது. Second point also is like that. දෙවෙනි එකත් ඒ වගේ තමයි. இரண்டாவதும் அதை போன்றது ஒன்று தான். This sacrifice had this peculiar characteristic. Part of the sacrifice was burnt to God, the other part was given to man to eat. මේ පූජාවේ සමාදාන පූජාවේ තියෙනවා විශේෂ ලක්ෂණයක්. කොටසක් අරගෙන පුච්චනවා දෙවියන් වහන්සේට දවනවා, අනෙක් කොටස දෙනවා මනුෂ්‍යයට කන්න.
இந்த சமாதான பலியில் ஒரு சிறப்பம்சம் தான் அதனுடைய சில பகுதிகள் எடுத்து தேவனுக்கென்று தகனிக்கப்படுகின்றன, சில பகுதிகள் மனிதர்கள் புசிப்பதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது. That is the nature of Christ. கிறிஸ்துஸ் වහන්සේගේ ස්වභාවය ඒකයි. கிறிஸ்துவின் சுபாவம் தன்மை அப்படியா இருக்கிறது. In Christ both God and man are satisfied. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේයි මනුෂ්‍යයි යන දෙදෙනාම සෑහීමටපත් වෙනවා. கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் மனிதன் ஆகிய இருவருமே திருப்தி அடைந்திருக்கிறார்கள். You can note down concerning God, the sacrifice, chapter 3 verses 4 and 9. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්ත ගැන බලනකොට මේ පූජාවේ විස්තරය තියෙනවා 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4යි 9යි පද. தேவனுடைய சார்பிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த பலியை குறித்தான விபரம் 3வது அதிகாரம் 4வது 9வது வசனங்களிலே இருக்கின்றன. Also chapter 3 verse 11 and 16. ඒ වගේම 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11යි 16යි පද. அதே போல 3வது அதிகாரத்திலே 11வது 16வது வசனங்கள். Some parts are separated out and burnt. යම්කිසි සතාගේ ශරීර අංග අරගෙන වෙන් කරලා අරගෙන පුච්චනවා. දවනවා දෙවියන් ඉදිරිපිට. அந்த மிருகத்தின் சில அங்கங்கள் சில உறுப்புகள் தனியாக பிரித்தெடுத்து அவை தகனிக்கப்படுகின்றன. You must look at the details. ඔබ බලන්න ඕනේ ඔකේ තියෙන විස්තරය දිහා. அதன் விவரங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். God is telling exactly what organs to be taken. දෙවියන් වහන්සේ හරියටම මොන අවයවද ගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. தேவன் சரியாக எந்த உறுப்புகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். God is demanding exactly what he wants. දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට ඕන කරන දේ හරියටම ඉල්ලන මොනවද කියලා. தேவன் தனக்கு தேவையானதை துல்லியமாக கேட்கிறார். අපිත් අර අපේ රසනහර පිනා ගන්න ඕන වුණාම අපි ඉල්ලන දේවල් තියෙනව නේද? ඈ සමහර කෙනා මට පීකුදු කණ්ඩ ආසයි. ඈ ඒක තමයි ආ ඉල්ලන්නේ. කාලා කියනවා හරි ෂෝක් මම සෑහීමටපත් වුණා. හරි. நாங்களும் சுவையாக சாப்பிட விரும்பும் பொழுது எங்களுக்கு விருப்பமானவற்றை சொல்லுவோம். சிலர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு ஈரல் சாப்பிட விருப்பமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை கேட்டு வாங்கி அது புசித்து சுவைப்போம். See in verses 3 and 4 God is saying what exactly to be taken out of the body of the animal and burnt. දෙවියන් වහන්සේ හරියටම 3 වෙනි 4 වෙනි පදවල කියනවා හරියටම මොන දේවල්ද ගන්න ඕනේ එළියට. සතාගෙන් ගලවලා ගන්නවා පරිස්සමින් ගන්න ඕනේ. අරන් ඒක පුච්චනවා. ඒක ඔයා පුච්චන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. 3 4 வசனங்களிலே தேவன் சொல்லுகிறார் எப்படியாக எந்தெந்த உறுப்புகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த உறுப்புகள் கவனமாக எடுக்கப்பட்டு அவை தான் தகனிக்கப்பட வேண்டும் தேவனுக்கு என்று. It is very strange that verse 11 and 16, I gave you separately those verses, they employ a word food. ඔය 11යි 16යි පද බලන්න මේ පද දෙකේ තියෙනවා මේ ආහාරය කියලා. ආහාර කියන වචනේ දාලා තියෙනවා. 11வது 16வது வசனங்களிலே மிக சுவாரஸ்யமாய் ஒன்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றிலே ஆகாரம் என்னும் சொல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. හරියට නිකන් දෙවියන් වහන්සේ කනවා වගේ ඒවා. சரியாக தேவனை புசிப்பது போல. And the priest shall burn it upon the altar. It is the food of the offering made by fire unto the Lord. This is the first occurrence of this. Food. ඉතින් මේ ආහාර කියලා තියෙනව නේද? ඒ පදේ තියෙනවද බලන්න ග්‍රොසරි පදේ? ඔව්. ආහාරේ පූජාවක් වගේ එකක් කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් තෘප්තිමත් වෙනවා. 11ஆம் வசனத்திலே அதை ஆசாரியன் பலிபீடத்தின் மேல் தகனிக்க கடவன், இது கர்த்தருக்கு இடும் தகன ஆகாரம் ஆக திருப்தியை காட்டுகிறது. Then God is asking for the 2 kidneys. Verse 4. හතරවෙනි පදේ දෙවියන් වහන්සේ වහුවඩු දෙක ඉල්ලනවා. 4வது வசனத்திலே 2 சிறுநீரகங்களையும் தேவன் கேட்கிறார். And the fat that is exactly on the 2 kidneys. අර වහුවඩු දෙක උඩ තියෙන තෙල් ටිකක් ඉල්ලනවා. அந்த 2 சிறுநீரகங்களுக்கு மேலே இருக்கிற கொழுப்பை தேவன் கேட்கிறார். Then call above the liver. ඒක මම දන්නේ සිංහලෙන් මොකක්ද කියලා. අක්මාවට ඉහළින් කොටස ඒවත් ඉල්ලනවා. அந்த ஈரலுக்கு மேலே இருக்கிற ஜவ்வையும் கேட்கிறார். Exactly what he wants, because to show that there is satisfaction in this. ඉතින් එහෙම හරියටම නියම කරලම ඉල්ලන්නේ ඒවා ඒ කෑලි ශරීරේ මේක ඒක පෙන්눔 කරන්නේ ඒකෙන් ලබන්නා වූ තෘප්තිමත් භාවයයි. சரியாக இந்த உறுப்புகள் தான் வேண்டும் என்று அவன் கேட்பது காரணம் அதன் மூலமாக தாம் பெறுகிற அந்த திருப்தியை வெளிப்படுத்துவதற்காக. We can easily understand it when we look at the eating habits of man, that food habits, we know that there are special
things, no, special delicacies of certain parts of the animal. දැන් අපි දන්නවා මේකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මිනිස්සේ සත්තුන් කනවනේ මිනිස්සු විසින් සත්තුන්ව කනවනේ. ඒ සත්තුන්ගේ තියෙන ශරීරයේ විවිධ කොටස් ඒවා හරි ප්‍රණීත ආහාර කොටස් හැටියට අරක යාගේ අක්මාව මෙයාගේ නේද මේ කියලා කෑලි තියෙනවා. ඒවා විශේෂයෙන් කඩේ ගිහිලා ගන්නවා අපි ගන්නකොට. மனிதர்களுடைய உணவு பழக்கத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இதை நாங்கள் இலக்கில் புரிந்து கொள்ளலாம். மனிதர்கள் தாங்கள் சுவைத்து சாப்பிடுவதற்காக மிருகங்களின் பாகங்களை விரும்புகிற இதை நாங்கள் காண்கிறோம். அந்த விருப்பப்படுகிற பாகங்களை மனிதர்கள் உண்பதுண்டு. Then some parts are given to man also. මනුස්සයටත් දෙනවා යම් කොටසක්. இந்த பலியிலே மனிதர்களுக்கும் சில பாகங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. Yes. That is in chapter 7. If you go to chapter 7, you find 31 and 32 what is given to man. ඔබ ගියොත් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයට ඒකේ පේනවා මනුෂ්‍යයාට ඔය සමාදාන පූජාවේ ශාන්ති පූජාවේ மனுஷியாட දෙන්නේ මොනවද කියලා. 7வது அதிகாரத்துக்கு போய் பார்த்தால் இந்த சமாதான பலியிலே மனிதர்களுக்கு எவை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. The breast shall be Aaron's and his sons. ලය දෙකට කියන්නේ මොකද්ද සිංහලෙන් තියෙන්නේ? කියන්නකො පොඩ පාත්‍ර දාලා හයියෙන් කියන්නකො. 7:31 කියන්නේ ඉක්මන බලලා. 7:31 දෙවෙනි කොටස කියන්න. පාත්‍ර කියන්නකො. ලපැත්ත කොටස දෙනවා මනුස්සයාට. verse 32 லேவியராகமம் 7:31 பாருங்கள், மார்க்கண்டமோ ஆரோனையும் அவன் குமாரரையும் சேர வேண்டும். மார்பு பகுதி அவர்களுக்குரியது. 7:32 shoulder, right shoulder is given to man. 32 වෙනි පදේ දකුණු උරහිස දෙනවා මනුස්සයාට. 32வது வசனத்திலே வலது முன்னந்தொடை மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. කලවේද? ඔව් කලවේ හරි. හරි කලවේ දෙනවා බලන්න. We have such examples, no? Talk about tenderloin and special parts of the bull. එතේ ඔබ දන්නවා මේ අර හරකාගේ විවිධ කෑලි ගැන ලොකු විස්තරයක් තියෙනවනේ කැම කඩවල වල. ගියාම ඒ කොටස හරියටම හරි ගණන්. உணவு கடைகளுக்கு போய் பார்க்கும் பொழுது இந்த மாட்டினுடைய ஒவ்வொரு பாகங்களும் வெவ்வேறு விலைகளிலே விற்கப்படுகின்றன. අපිත් පේන්නද මොන හරි උත්සවයක් තියෙනකොට chicken breast එක කීයට කපන්න පුළුවන්ද කිය කතා කරන හැටි නේද? විශේෂ කෑලි. ඔව්. நாங்களும் சிறப்பு விருந்துகளை அமைக்கும் பொழுது ஒரு கோழியின் மார்பு பகுதியை கொண்டு எத்தனை பேருக்கு சமைக்கலாம் என்று கணக்கெடுப்பது உண்டு. Food will bring satisfaction. කෑම මගින් තෘප්තිමත් භාවය ගෙන දෙනවා. உணவு திருப்தியை கொண்டு வருகிறது. God cannot be at peace until he is satisfied with man's behavior. දෙවියන් වහන්සේට සම්පූර්ණ සමාදානය ලැබෙන්නේ නැහැ මනුෂ්‍යයාගේ හැසිරීම් වලින් සෑහීමටපත් වෙන්න පුළුවන් වෙනතුරු. மனிதர்களுடைய நடத்தையிலே தேவன் முழுமையான திருப்தி அடையாத பட்சத்திலே தேவனால் மனிதர்களோடு சமாதானமாய் இருக்க முடியாது. That is why we needed Christ. Man can never bring satisfaction to God. So we needed Christ. මනුෂ්‍යයාට බෑ කවදාවත් ඒ සෑහීමටපත් වීම ගේන්න. ඒ වෙනුවට තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුවා අපි වෙනුවට ඒ වැඩේ. එකෙන් දෙවියන් වහන්සේ සෑහීමටපත් වුණා. ஆனால் மனிதனால் ஒரு போதுமே தேவனை திருப்திப்படுத்த முடியாது. ஆகவே தான் கிறிஸ்து தேவைப்படுகிறார். கிறிஸ்துவின் மூலமாகவே இந்த திருப்தி உண்டாயிற்று. There's a verse that is very deep, difficult to understand, but Isaiah 53:11 Isaiah 53:11 දින අමාරු පදයක් තේරුම් ගන්න. නමුත් ඒකේ අන්තම් අපිට පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න පුළුවන්. ஏசாயா 53:11-12 ஒரு புரிந்து கொள்வதற்கு சிரமமான ஒரு வசனம் இருக்கிறது. ஆனால் அதை கொண்டு நாங்கள் ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம். He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. ආත්ම ගාවිනාවේ ඵල දැක සෑහීමටපත් වෙනවා, තෘප්තියටපත් වෙනවා. ஏசாயா 53:11 அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார். So this is also another lesson that we can learn from this sacrifice. මේකත් ඒ නිසා ඔය පූජාව මගින් අපි ඉගෙන ගන්නා වූ තවත් කරුණක්. ශාන්ති පූජාව මගින්. இந்த சமாதான பலியிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற இன்னொரு பாடம் இதுவாய் இருக்கிறது. We'll try to go further next time, God willing. අපි ඊළඟ වතාවේ තව ටිකක් ඉදිරියට යමු. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அடுத்த வாரத்திலே மேலும் முன்னோக்கி நாங்கள் செல்வோம். But definitely God taking so much of care to give all the details of this peace sacrifice
show us very clearly that there is a spiritual meaning. මේ තරම් බොහෝම ප්‍රවේශමෙන් ඒ විස්තර දෙවියන් වහන්සේ කරලා දිනවනේ මේ ශාන්ති පූජාව ගැන. අර ඔක්කොම විස්තර ඒ නිශ්චිත විස්තර එහෙම කරලා තියෙන්නේ ඒකේ ආත්මික අදහසක් තියෙන හින්දාම තමයි. இப்படியாக இந்த சமாதான பலியை குறித்து தேவன் குறிக்கப்பட்ட விபரங்களை துல்லியமாக சொல்லியிருப்பது காரணம் அதிலே ஆவிக்குரிய யோசனை சிந்தனை ஒன்று இருக்கிறபடியினால். ස්වර්ගීය දේවී පියාණනි අපේ ස්තුතිය පිළිගත මැනව යම් ප්‍රමාණයෙන් හෝ අපට මේ පූජාවන් පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්නට මේ ගැබ් වෙලා තියෙන ආත්මික දේවල් ගැන හිතන්න පටන් ගන්න අපිට ඔබ වහන්සේ දුන්නු නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දෙවි පියාණනි අප සමග සිටියමැනු දේව වචනේ රස බලන්නට අපිට හැකියාව දුන මැනව. දේව වචනේ රස අප භුක්ති විඳින්න පුළුවන්කම දුන මැනව. ඉතින් අද දවස ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. අපි සමග ඔබ වහන්සේ සිටිමින් මේ අද සවස අපිට රැස් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේ අප යම් ආශිර්වාදයක් ලැබුවේද ඒවා අපේ හවුල් සහෝදර සහෝදරියන්ටත් බෙදා දෙන්න අපිට හැකියාවක් දුන මැනව ස්වාමීනි. අපිට උනන්දුවක් දුන මැනව ස්වාමීනි. ඒ වගේම වචනය ගැඹුරට හාරාගෙන යන්න ඔබ දරුවන්ට හැකියාව දුන මැනව. ස්වාමීනි අපි අද දවස ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති දෙන කරුණු අතරේ අපේ හෙප්සිබා සහෝදරියගේ උපන්දිනය නිසාත් අපි අද ස්තුති කරනවා. සහෝදරියට ඔබ වහන්සේ දෙයි තිබෙන කරුණා අනුග්‍රහය ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ පසුගිය දවස්වල ඉතින් ඔබ වහන්සේම ඇයට ඉදිරි අලුත් අවුරුද්දේ තිබෙන ඔබ වහන්සේගේ මාර්ගවල ගෙන ගිය මැනව ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය දුන මැනව හැම විටම ඇදහිල්ලක් ප්‍රේමයක් යන කරුණු හරහා ඇයට ඔබ වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය තුල පවතින කරුණාව දුන මැනව ආශිර්වාද කළ මැනව සියල්ල ඉල්ලා සිටින් අපි ඔබ වහන්සේට බාර වෙනවා. මේ දිනවල මේ අවනිශ්චිත තත්වයන් පිට ඔබ වහන්සේගේ සේවය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට ප්‍රඥාව දුන මැනව පිටපලාත්වල තියෙන සේවයත් අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා අපිට පෙන්වුව මැනව පිටපලාත්වල ඉන්න අයත් අපිවත් ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කර රැක බලාගත මැනව ස්තුති පිළිගත මැනව ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්.